बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इरहा अलीम। ला कर दो, कोई आ ही ना जाए। अच्छा जी, किधर थे हम? अभी दुआ सलाम पे थे। क्या सूरत हाल चल रही है दुनियादारी की, हमें भी कुछ पता चले। क्या पाकिस्तान में गर्मा गर्मी है, सियासी गर्मा गर्मी। सियासत बहुत बुरी चीज है। एक सियासत ते एक कुर्सी बहुत बुरी चीज है, समझिए समझिए। हमारे कुछ 86 लीडरान चिपके बैठे थे काफी अरसों से, कुछ नए कुछ पुराने कुछ ओहदेदार। खैर छोड़े, हमें उनसे क्या, हमने अपनी कमानी अपनी खानी। बाकी जो सूरत हाल है जनाब, मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर है यार। बड़ा रौला पिया। पंजाबी चाहते हैं ना, बहुत रौला पिया। कुत्ती चीका, जिन्हों कुत्ती चीका आंदे। अच्छा खैर छोड़े। मुल्क दे नाल जेड़े बंदे करते ने ना मुहब्बत प्यार इश्क, वो हमेशा आवाम दा सोचते ने, अपने मुल्क दे बारे च सोचते ने। अपनी जनाब आवाम दे बारे च सोचते ने, ते जेड़े नहीं करते वो तो फिर अपना ही सोचते ने। एक तुहानू ना कहानी सुनाते हैं। पुराने वक्तों की बात है, आज से कोई 100-150 साल पहले की बात है। मिली अब है। एक किसी जनाब सौदागर, वो पहले वक्तों में जो ताजर थे ना, वो सौदागर कहलाते थे ना। जैसे जैसे दुनिया जदीद होती गई, जदीद जनाब वो लफ्ज़ों की ईजाद होती गई, साइंस तरक्की करती गई, और जनाब सौदागर से दुकानदार, सेठ, सेठ से फिर जनाब ताजर, ताजर से फिर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल से फिर टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ये वो यू जो भी है। अच्छा खैर छोड़ें, उसकी ना थी 3 बेटियां। ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं ना, ये जनाब मिसाल है मोहब्बत की, वो दूसरी नहीं। ये मोहब्बत जनाब जो एक इंसान को अपने वतन से होती है, अपनी आवाम से होती है, उसकी मिसाल दे रहा हूं मैं। किस तरह की मिसाल थी वो जनाब, ये टैग गलत लगा दिया मैंने। उसकी थी 3 बेटियां, एक सौदागर की। वो ना सौदागर बड़ा प्यार करता था अपनी औलाद के साथ, बड़ा प्यार करना उसने अपनी औलाद के साथ। और जनाब दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था अपनी तीनों बेटियों के साथ। उसने ना एक दिन जनाब अपनी बेटियों से पूछने का इरादा किया, मैं पूछता हूँ इनसे। सबसे पहले गया वो सबसे बड़ी बेटी के पास। उसने कहा, बेटा बताओ मुझे कितना चाहती हो अपने बाप को? उसने कहा, पापा मैं आपको ना बहुत ज्यादा, अपनी दिलो जान से ज्यादा चाहती हूँ। बाप बड़ा खुश हुआ। बाप ने उसे जनाब तोहफे में
जनाब सोने के कंगन वगैरह दे दिए, जो भी था वो कर सका था वो उसने किया, तोहफे ताहफे दिए। फिर गया उससे छोटी बेटी के पास जो दरमियान वाली थी, उससे पूछा। उसने कहा पापा मैं बहुत इश्क करती हूँ आपसे, सबसे ज्यादा प्यार। उसको भी जनाब हीरे जवाहरात जो भी ताजर दे सकता था उसने अपनी बेटी को जनाब तोहफे में दिए। फिर बारी आ गई सबसे छोटी वाली बेटी की। वो छोटे वाली बेटी जो है ना, उससे पूछा। उसने कहा पापा, उसने पूछा हाँ भी बेटा कितना प्यार करती है अपने बाप से, जानी के मुझसे। उसने कहा पापा नमक के बराबर। वो जनाब जो सौदागर था, ताजर था, उसने सोचा, उसने कहा यार ये तो दुनिया की सबसे सस्ती तरीन चीज पे इसने मुझे गिरा दिया। उसने वो बड़ा दास हुआ, उसने अपनी बेटी को बोला मुझे पता था तुम एक ना एक दिन मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझसे प्यार नहीं करती, तो वो ना जनाब अगर तुमने जाना है छोड़ के तो अभी चली जाओ। वो लड़की जनाब काफी उसने अपने दिल पे ले लिया। उसने कहा अच्छा। वो जनाब छोड़ कर ना रोती हुई चली गई, घर छोड़ दिया, वो घर से निकल गई। जनाब वो चल गई किसी दूसरे मुल्क में, रियासत में। उधर उसने ना जनाब बादशाह के दरवाजे पे जो दरबान खड़े होते उनको बोला मुझे ना काम चाहिए। उसने रास्ते में काम ये किया, जो घास वगैरह है ना वो जनाब अपने जिस्म के ऊपर वो पत्ते वगैरह उनके ना कपड़ों के ऊपर वो लगा लिए, पाबंद कर लिए, उनका समझ लें भी लिबास बना लिया ऊपर से। और थी वो काफी खूबसूरत खुश शक्ल थी। तो वो दरबानों ने कहा इधर कोई काम नहीं है, तो उन्होंने जनाब डांट कर उसे ना वापस भेजने लगे। तो अंदर ना किचन में था बंदा, उसने जनाब उसे आवाज लगाई। उसने कहा हमें तो जरूरत है अंदर एक किचन में काम करने वाले की। उसने जनाब उसे अंदर बुलाया, बुलाकर उसे जनाब सारा काम समझाया, उसका कमरा दिखाया। तो उसे नौकरी दे दी, मिल गई नौकरी उधर। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया घास वाली लड़की, गस्यानी। गस्यानी रख दिया क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर घास ही घास था, इसलिए उन्होंने उसका नाम गस्यानी रख दिया। तो वो जनाब किचन में काम करती थी और अपने कमरे में जाकर आराम करती। वो एक दिन ना बादशाह ने ना एक प्रोग्राम, एक फंक्शन रखा। जितनी भी उसकी रियाया थी, जितने भी उसके लोग थे, जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे, सबको उसने दावत दी, सबको बुलाया। तो वो जो मुलाजिम थे किचन में पहले काम कर रहे, उन्होंने कहा चलो चलते हैं, लड़कियों ने जो भी। तो उसने कहा नहीं मैं ना थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा चलो आप आराम कर लो। वो चले गए और वो रह गई उधर अपने कमरे में। उसने किया क्या, उसने जनाब अपना जो था घास वगैरह उतार कर, कपड़े उतार कर, उसने नए कपड़े वन करके मेकअप करके जनाब वो चली गई उधर फंक्शन में। तो वो बादशाह का था लड़का। प्रोग्राम शुरू हुआ, बादशाह के लड़के की नजर पड़ी। उसने कहा यार ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी लड़की है। तो वो आ गई वापस। फंक्शन खत्म हुआ, सारे अपने घरों को चले गए, वो भी अपने जनाब चली गई कमरे में, जो था उसका रिहाइश वाला कमरा, क्वार्टर वगैरह जो भी था। तो वो मुलाजिम आए उसके, उन्होंने कहा तुम्हें आज उधर जाना चाहिए था फंक्शन में। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा उधर एक लड़की आई थी, बड़ी खूबसूरत थी, सबकी नजर उसके ऊपर थी, लड़की के ऊपर। वो कहने लगी अच्छा।
وہ جناب پھر ایک اور پارٹی میں اس کی نا بادشاہ کے لڑکے سے جناب ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا، پھر جناب وہ بادشاہ نا کافی اس نے نظریں دوڑائی، ایک دو اور پارٹیاں ہوئی تو وہ لڑکی نہ نظر آئی اس کو، بادشاہ کو۔ ایک دن بادشاہ نے کہا مجھے نا کافی چاہیے، اور کافی بھی اسٹرانگ والی، اچھے والی کافی۔ تو وہ ملازم گیا، ملازم نے لڑکی کو بولا آپ نا ایسا کریں، ایک نا کافی بنا دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کافی بنا دیتی ہوں۔ اس نے کافی بنائی، اسے پتا لگ گیا تھا وہ بادشاہ کے لڑکے کے لیے کافی کا آرڈر ہے۔ تو اس نے وہ جو ملاقات ہوئی تھی نا بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ، بادشاہ کے لڑکے نے نا ایک انگوٹھی دی تھی اسے پہننے کے لیے، تو وہ انگوٹھی اس نے نا کپ میں ڈال دی۔ انگوٹھی اس نے کپ میں ڈال دی، تو جب وہ جناب اس نے کافی پی تو وہ اندر سے انگوٹھی نکلی، اسے سمجھ لگ گئی یہ وہی لڑکی ہے۔ اس نے کہا جس نے یہ کافی بنائی ہے نا اس کو لے کے آئے۔ وہ جناب اس لڑکی کو لے آئے، تو وہ بادشاہ کا لڑکا اس کو پسند کرنے لگا، شادی کا پرپوزل، شادی کے لیے پرپوز کیا، اور اپنے والد صاحب کو کہا میں نے شادی کرنی۔ اس کے والد صاحب نے شادی کر دی ان کی، ان کا جناب شادی ہوگی۔ پھر ایک فنکشن رکھا انہوں نے، جو دعوت ولیمہ جو بھی ہے، اس پہ انہوں نے نا باہر کے ملکوں سے کافی جناب، باہر سے دنیا کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انڈسٹریل، بڑے بڑے امیر لوگوں کو نا جناب دعوت دی۔ تو اس میں جناب اس لڑکی کا باپ بھی تھا۔ دعوت شروع ہوگی، دعوت جناب شروع ہوگی۔ تو دعوت جب کھانا شروع ہوا تو وہ لڑکی کے باپ نے نا وہ لڑکی کے باپ نے کہا اس میں تو جناب نمک ہی نہیں ہے، کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے، کھانا ہی بے ذائقہ۔ تو بادشاہ نے کہا تو کیا ہوا، نمک نہیں ہے، باقی چیزیں تو ہے نا۔ تو جناب اس وقت وہ نا جو لڑکی کا باپ تھا نا اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور بادشاہ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا میری جو لڑکی ہے نا مجھے اس کی اب بات سمجھ میں آئی ہے، نمک کے برابر محبت اپنے باپ سے۔ تو میں نے بڑا اسے ڈھونڈا، وہ بتائے بغیر کہیں چلی گئی، وہ ملی نہیں آج تک۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا اس سے اس کا حلیہ وغیرہ بتائیں۔ وہ تاجر نے بتایا، سوداگر نے، بھائی اس طرح کی ہے۔ تو وہ بادشاہ نے اپنی نا بہو کو بلایا، اس نے کہا اسے بلائیں ذرا۔ اس نے بلایا تو وہ جناب اس کے باپ، وہ اسی کی بیٹی تھی، وہ بڑا رویا، اور اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا منا لیا منت وغیرہ کر کے۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں کچھ کیا زیادہ کرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ سٹوری ہے۔ اب ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا یہ اس سٹوری کے بالکل ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اسی طرح کے حالات ہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔